For today's video na po ito mga langga no, na po lang yung lula diri sa inyong atubangan na gara-gara ay ang ato na yung pagabuhaton karon mga langga maglaag-laag tas bukid ba. Ay ang atong topic day karon kini mga ugangan nga bagag na. Ay before ta magpadayon isulti nako kung asa ko. Ay nya kay gibati matag kalaay diri sa balay ay manglaag tag bukid oy adto ta magsaba-saba unya kay karon wala man mi balon kay dinalian man ay mamalit na lang ta diri gikasudan doy. Ay nya kay gibati magkagutom ay snack usa ta magpadayon sa bukid. Ay mao na ni akong topic karon ugangan nga batig-batasan ba bagag na. Ay purya lang sa mga ugangan nga mga buutan ha kanang mga. Ay kani akong gistorya diri nagbase ra ni sa akong nasinati sa kalibutan. Ay sa tinuod lang daghan kay ugangan nga igihan. Ay kana gani ugangan nga gustong sila first sa ilang anak unya ibaliwala. Ultimo desisyon sa ilang anak ug sa ilang binalay sila pay magbuot. Ay pagsulti mo mga ugangan kung di mo mosugot magminyo iyong anak. Daghan man kung ugangan abi kay sila nakapa-eskwela sila nakapahuman sa ilang anak gusto na lang nga sila number 1 sa kinabuhi sa ilang anak. Sa tinuod lang unta inyo unta na ikalipay nga nayon ana inyong anak kay sa ilahang umaabot nga pamilya magmalipayon ug malampuson. Ay kay baga-baga lagi kag naong nga pagkaugangan gusto nimo nga ikaw mo'y number 1. Ay naagi ni daghang ugangan nga wala pay sweldo ilang anak pero mas una pang gakwinta kay sa asawa. Ay nya napoy daghang ugangan no nga sila magbuot kung kinsay higugmaon sa ilang anak. Ay kamon ta mga ugangan dawat na lang ta mo kinsay higugmaon sa inyong anak. Ay kamo mga ugangan dili man ta kamoy makigdulog pero nganong kamo may mamili og kinsay higugmaon. Ay sa ako na sinati nga mga ugangan dis kalibutan nagkalanlain lag pamaagi. Ay duha ka klase ang ugangan naay pobre nga mata pobre naapoy dato nga mata pobre gyapon pili lang mo ana kung asa mo. Ay imbis taas og respeto ang inyong mga binalay mawad-an og pamatasan mao nang musukol na lang og ugangan. Ay mao na mga ugangan kalmahin na inyong mga batasan. Ay narabay daghang ugangan no nga daoton to ilang binalay tos ilang anak labi ng galagyo gani. Mag-una-una po nagtawag-tawag dito nga bati ang ilahang asawa nga nahabilin. Ay kay abi kay sila ginikana nagtuo na sila og sila nay powerful sa ilang anak. Ay ang anak nga way gidulaw nituo pod sa trader nga ugangan. Ay mabuhat man gunang igi-igi sa ugangan labi nang gaagap pod kung unsay kahamtangan sa anak. Ay mao na akong giingon ha nga dili tanan ugangan iyon anak pero daghan. Ay kana gani ugangan nga gustong kada sweldo sa ilang anak bahinan. Ay og gusto mo mga ugangan hangyo mo sa inyong anak og respetuha ang asawa sa inyong anak. Ay unta makadawat mo mga ugangan nga dili na kamo ang number 1. Ay nya naapoy daghang ugangan nga kusog kay mong ngisi-ngisi sa ilang binalay pero daoton ra dito sa ilang anak. Ay hoy mga ugangan kung kinsay gigugma sa inyong anak higugma apod. Ay kay bisag unsaon tuwad ang kalibutan bisag unsaon pa niyo brainwash di na ginamahitabo nga kamoy pangasaon sa inyong anak. Ay kay daghan ra bang mga ugangan nga kining mga igihan. Dayog pamoy boy nga sila nakapiskwela di kuno mayon ana ang kinabuhi sa ilang anak kun dili tungod nila ay buang na. Ay moingon dayon nga wala ko na ning kamot mayo wa ko nagsakripisyo di na mayon ana di na masiman di na mapulis dili na mamaestro unsa pa nang uban. Ay dawat na mo mga ugangan nga igihan kay mao nay reality diri sa kalibutan. Ay importante nyo mga ugangan nga mawala mo sa kalibutan wa naglisod-lisod inyong anak nga nahabilin sa kalibutan inyong mga apo. Ay wala ka ana nga mindset nga ugangan no kay ngano igihan man ka gusto man ka nga ikaw ang number 1 sa ilang kinabuhi. Mao na mga ugangan ay inyong ipairal inyong igi-igi ikalipay na lang ninyo kung unsay nahitabo sa inyong anak nga maayo para sa ilang kaugmaon. Ay kayon anak man gyud ka igihan ay wala na may mabuhat anak padayon. Ay pero believe kay ko ni mga ugangan no nga mas love pa nila ilang binalay kaysa ilang anak. Ay mao na akong giingon nga dili tanan tao mga batig-batasan. Ay naidaghan nga batig-batasan pero magnindot-nindot sa atubang. Naapoy daghan nga makaingon tag nindot og batasan pero makaingon puning igihan nga bati og batasan. Ay naligo ra man ta ako diri pero naabot man ko ini nga topic. Oy ay bahala na mo og naigo mo basta kay mukaon ako diri yun ini ra ni among sitwasyon kay wa mi dala tanan. Ay ilang mo kabalaka. Ay lang nyug kalimti pagpalo og subscribe diha ba para malingaw ta. Ay maora di ito. Bye-bye!